नमस्कार मोर प्रिय बंधु माने जय माता दी आमर यूट्यूब चैनल रे आपण समस्तंकु आउ थरे एक नुआ एवं सतेज वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत। मोर प्रिय बंधु माने आपणंको सूचना पाई जणाई देउछु जे आजी संध्या मिनिट परे परमेश्वरंको घरु खुशीर वार्ता आसीबाकु जाउछि। हाँ मोर प्रिय बंधु माने ईश्वरंको घरु एक बहुत बड़ शुभ समाचार आसीबाकु जाउछि आजी संध्या परे। हाँ बंधुगण टिकिए गोटिए मुहूर्त पाई अतकी जांतु कारण जेउ कथा मु आपणंकु कहिबाकु जाउछि ताहा कोनोसी साधारण कथा नुहे, कोनोसी साधारण खबर नुहे। एहा एभଳି एक आनंददायक समाचार जहा सुनी आपणंको हृदय जोररे स्पंदित हेबाकु लागिबो। आपणंको आखिरे एक चमक आसीजिबो एवं मुहर हस अतकिबार ना नेब नाही। हाँ मोर प्रिय बंधु माने आपण संपूर्ण ठीक सुनिछंती। मु जानिछि जे आपण अनेक किछि सह्य करिछंती, अनेक किछि भोगिछंती। किछि न कहि किछि न सुनी निज मनरे केतेथर प्रश्न करिथिबे, मो सहित केबे भल हेबो, मो जीवनरे भल दिन केबे आसीबो, मो परिश्रमर फल केबे मिलिबो, मो भाग्य केबे जागिबो। आउ एबे ईश्वर आपणंको सबु प्रश्नर उत्तर देबाकू स्थिर करिनेइछंती। हाँ बंधुगण आसंता 3 दिनरे सेही सबु किछि घटिबो जहाँ आपण केबे कल्पना मध्य करिनथिबे। सेही चमत्कार आपणंको जीवनरे दस्तक देबाकू जाउछि जहाँ सबु दुखकू मिसेई देबो, प्रत्येक दुख कष्टकू आपणंको जीवनरू दूरेई देबो एवं आपणंको घरकू खुशीरे भरी देबो। हाँ बंधुगण प्रथम दिनरे ही कौनसी शुभ समाचार आपणंको पाखरे पहुंचिबो। हुए तो कौनसी पुरुणा अटकी रहिथिबा टंका फेरस्त मिली जाई पारे, कौनसी सरकारी कागजपत्र जहाँ अटकी रहिथिला ताहा मंजूर होइजिबो, किंबा अन्य कौनसी संपर्कीय आपणंकु एमिति किछि जिनिस देई देबे जहाँ आपण केबे आशा करि नथिले। आपणंको खून बाजी उठिबो एवं सेही कलरे एमिति किछि कथा हेबो जहाँ आपणंको भाग्यर चाबिकाठी पालटी जिवो। हाँ बंधुगण कौनसी चाकिरी, कौनसी सुजोग, कौनसी अफर जहाँ भी हेबो ताहा आपणंको जीवनर गतिपथकू बदलाई देबो। हाँ मोर प्रिय बंधु माने जेउ शुभ समाचारकू आपण अपेक्षा करिथिले सेही खुशीर खबर आजी संध्या रु मिलिबा आरंभ होइजिबो एवं आसंता 3 दिन भितरे सेही बड़ समाचार आपणंकु जेकोनसी परिस्थितिरे मिली रहिबो। हाँ बंधुगण मु जणाइबाकू चाहिबी जे सेही खुशी आपणंको परिवार लोकंको मुहरे देखाजिबाकू लागिबो। कौनसी असुस्थ वृद्ध व्यक्ति भल अनुभव करिबे, कौनसी पिलाकू किछि सफलता मिलिबो, स्वामी किंबा स्त्रींकर पदोन्नति प्रमोशन हेबो। जदि कौनसी जागारे चाकिरी को नेई समस्या थिला तेबे मोटामोटी भावे घरे खुशीर माहौल तैयारी होइजिबो। हाँ बंधुगण आउ एते दिन धरी आपणंको जीवनरे जेउ चिंता एवं मानसिक चाप चलिथिला सबु किछि शेष होइजिबो। आपणंको घर दुआरे जेउ पवन बहिबो ताहा शुद्ध एवं सकारात्मक हेबो। एमिति लागिबो जेमिति केही मन भितरे दीपटिए जाଳି देइछि। हाँ मोर प्रिय बंधु माने आपणंको सूचना पाई आमे जणाई देउछु जे आपणंको झोली बरकतरे भरिजिबो। जेउ स्वप्न आपण वर्ष वर्ष धरी देखिथिले सेही स्वप्न सत होइजिबो। लटेरी लागि जाई पारे, आपणंको घर बिक्री होई जाई पारे, कौनसी बड़ डील बा चुक्ति होई जाई पारे। जहाँ भी हेउ ताहा आपणंको जीवनकू एक नुआ उच्चतारे पहुंचाई देबो। आपणंको भितरु आजो आसीबो एबे मोर भाग्य बदली गला, एबे मोर भाग्य चमकी उठिला। कारण आमे आम जीवनरे बहुत दुख देखिछु। गरीबी कौन होई थाए ताहा मते जणा अछि कारण मु मोर सारा जीवन गरीबीरे कटाइछि। किंतु बंधुगण सेही गरीबी एबे आपणंको जीवनरू सदासर्वदा पाई दूरेई जिबाकू बसिछि। हाँ एवं एही सबु किछि घटुछि देवदेव महादेवंको आशीर्वादर चमत्कार जोगु। आपण अनुभव करिबे जे आपणंको चिंताधारा बदलुछि
ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆଶାର ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ସଚ୍ଚା ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ହଁ, ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ କିଛି ହେବ, ତେବେ କ'ଣ କିଲୋ ମିଠାରେ କାମ ଚଳିବ? ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ମିଠା ତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ଏହି ସବୁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ କିଲୋ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବାକୁ ମନ ହେବ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁସିରେ ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏତେ କିଛି ମିଳିବ? ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗରିବୀରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଇଥାଏ, ସେ କେବେ ଭାବିନଥାଏ ଯେ ତା ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ। ହଁ, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିବ, ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ କେଜାଣି ଏହିସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମକୁ କେଉଁ ପାପର ସଜା ମିଳୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏହିସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଭଗବାନ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଥ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ସଂଘର୍ଷରେ ଭରା ଏବଂ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପରେ, ନା, ଏବେ ବଦଳାଅ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ଉପରବାଲା ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଲୋକ ନେଇ ଆସିବ। ହଁ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରିଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ଏକ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହସନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି 3ଟି ଯାଦୁକରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହି 3 ଦିନରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ କେବଳ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ବେଳା ଆସେ, ଏକ ସମୟ ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯାହା ସାରା ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ, ସବୁକିଛିର ଫଳ ମିଳିବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ସେହି ମଣିଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖି